मैं सस्ता बोली कोई झूठ नहीं है। क्या बोलता हूँ मैं हिंदी बात बोली कोई भागना नहीं है। 1000 रुपये से पेमेंट कुछ लगती है। 1000 रुपया हाँ है, उसमें कभी दिल का पट्टा लगे या तो नहीं 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 होता है। नहीं 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 अब इधर देखिए तुम्हारा इंडियन খেলোয়াড় না হ্যাঁ কোথা থেকে আইলেন ভাইজান বাংলাদেশে? तो कलकत्ता में कलकत्ता में वाह, बहुत बहुत सूरत लगता हूँ। बहुत लगती है। अधिक चाहिए चाहिए ठीक है बहुत सूरत लगता हूँ। बहुत सूरत लगती है। नाम क्या था? कैसी बरल? कैसे বড়াল? हाँ इंडिया কোথা থেকে? कलकत्ता কোথা बेहला। কলকাতা বেহালা না? হ্যাঁ। ও নাইস। ठीक है ওখানে কি স্থানীয়? স্থানীয় হ্যাঁ। ও আচ্ছা, এখানে আসছেন কোথায়? ওখানেও বাড়ি কলকাতাও বাড়ি। এখানেও বাড়ি কলকাতাও বাড়ি? हाँ वाह मरहबा बहुत अच्छा लगे है ना। बहुत अच्छा बहुत सूरत लगता है। हाँ, बहुत लगे है। हाँ। ठीक है रुपया से गुजर होती है। सुनता हूँ बिल्कुल फाका नहीं हाँ? बिल्कुल फाका नहीं। एदिक आता हूँ एदिक आता हूँ मैं ही कमीन उसमें कमीन दिल का पट्टा लगे बुझছেন। बहुत सूरत लगता हूँ ভালো लगता हूँ गुड लगता हूँ। गुड हैं कंप्लीट हो जाइए कंप्लीट। बहुत बहुत प्यार। अच्छा ठीक है रुपया से मैं रुपये से কত रुपया চিনে? 1000 रुपया। 1000 रुपया ना चिंता हो। हाँ हाँ पूरा पक्का माल। हाँ हाँ 1000 रुपया। पाया हूँ पैसा पाया हूँ। हाँ 1000 रुपया से खर्च हो गई है। ठीक है সত্যি কথা অর্থে কি যদি আপনার লাগে হারা দিন কথা কই কি বললেন আমার খুব ভালো লাগছে। আমি ওকে কাউন্টার হারা দিন যদি আপনার লাগে কথা কই তো কথা স্বাদ মেটবে না। কেন মেটবে না কোন তো? কারণ আই এম প্রাউড অফ ইউ। আই এম প্রাউড অফ ইউ। ইউ আর ইন্ডিয়ান ইউ আর লাকি ম্যান ইউ আর ইন্ডিয়ান অ্যান্ড বাংলাদেশি এবং আই এম প্রাউড অফ ইউ। হ্যাঁ আপনার সাথে কথা বললা এবং খুচরো টাকা পাইছেন না? हाँ रुपया से बिल्कुल मैं खुश हो जाइए। মানে আমরা বাঙালিরা কেমন কেমন সাহায্য সহযোগিতা করি একে অপরকে একটু বলবেন বন্ধুরা দেখছে। ना ভালো আমরা বাঙালি কি ভালো? हाँ 170 देश में से बंगाली हो गई है। 170 देश তাই না? हाँ মাশাআল্লাহ। बिल्कुल मैं सस्ता बोली कोई झूठ नहीं है। ठीक है এবং আমরা কিন্তু বরিশালিয়া অরিজিনাল বরিশালিয়া আরো ভালো। मैं तो बरिशाला हो जाए इसको। হ্যাঁ ठीक है জি 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 मैं सस्ता बोली कोई झूठ नहीं है। कलकत्ता में अभी 16 बच्चों में थकना चाहिए। ठीक তাই है না? 16 বছর? 16 बच्चों वाह। बांग्लादेश में देखा नहीं है। माशाल्लाह। कंप्लीट हो जाए मैं जल्दी करो ना टाइम। আই এম প্রাউড অফ ইউ। আরে আপনার সাথে কথা বলতে আচ্ছা, সারাদিনও ঠিক শেষ আছে। হইব না। আপনার লাগে কথা কইলে সারাদিন শেষ হবে না। ভালো লাগছে আপনাকে বুঝছেন? চমৎকার লাগছে। ঠিক আছে আসি আপনি বরিশালি ভাষায় কথা কইতে পারেন নাকি? না বেশি নাট্য ভাষায় কথা। ইন্ডিয়ায় পারেন নাকি? হ্যাঁ, দুই দিকেই পারেন? হ্যাঁ আমি তো বহু জায়গায় বাংলাদেশে মানে বন্ধুরা দেখছে তো বাহ। বন্ধুরা দেখছে মানে আই এম প্রাউড অফ ইউ ইউ আর লাকি ম্যান এবং আপনার মতো একটা লোক পাইয়া আমি বহুত বহুত খুশি বহুত খুশি, হ্যাঁ, বহুত বহুত খুশি। হ্যাঁ, ঠিক। ওকে ওকে। আসসালামু আলাইকুম। আলাইকুম ভালো সালাম। থাকবেন। হ্যাঁ ভালো থাকবেন। আচ্ছা, ঠিক আচ্ছা আছে। আচ্ছা যাই হোক বন্ধুরা ওনার মুখ থেকে এই কথাটি শুনে আমার খুব ভালো লাগলো যে উনি বলেছেন 16 বছর উনি ইন্ডিয়ায় বসবাস করেন কিন্তু বাংলাদেশের মতো এত ভালো মানুষ তার চোখে কোনোদিন পড়ে নাই। তাই আমি গর্বিত এরকম একটি ভালো দেশের নাগরিক হয়ে। ভালো থাকবেন সবাই আজকে পর্যন্তই। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ভালো থাকবেন সবাই।